Hindi, medyo ano, against the light eh. Yan, yan, yan. Ang ganda oh. Oh guys, oh. Happy Mother's Day, helium balloons. Saan di-deliver to? Ah, hindi nyo alam. Ah, sa BGC. Okay, ano, okay. Sa BGC pala. Okay. Sa BGC to? Sa may Uptown Mall, ano? Sige. Uptown Mall. Uptown Mall BGC. Ayan guys, pag gusto nyo order sa amin ha, PM nyo lang kami. Gumagawa po kami ng mga balas na yan. Happy Mother's Day. Okay guys. Thank you.